अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। किंग कॉलोनी फेज 5 पर GHMC की जानिब से सुबह 6:30 बजे मुनद्दिम कार्रवाई शुरू हो गई, यानी कि सारे बने बनाए और इन घरों में बसे हुए लोगों के घर तोड़ दिए गए। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें कोई नोटिस नहीं दी। अब ये घर बगैर परमिशन के हैं या फिर जैसे भी हैं, हुकूमत को चाहिए कि बनाते वक्त रोकना चाहिए। बनने के बाद लाखों रुपया लगाकर अपनी मेहनत की कमाई लाखों रुपया लगाकर मकान बनाए हैं और हुकूमत बगैर कोई नोटिस दिए आकर तोड़ दी है। लोग ये कहने लगे हमें कमेंट्स करके कि बहादुरपुरा MLA का घर तो बता, और गालियां भी कमेंट्स में लिख रहे हैं। तो मैं इन जाहिलों को ये कहूंगा, MLA साहब खुद अपने बयान में ये कह दिए हैं कि यहाँ पर उनका कोई घर नहीं और ये अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम के लिए आए हैं। अब ये जाहिल मुरीद है या फिर कोई हमारे चैनल के दुश्मन है, गालियां देकर जो कमेंट्स करते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप तुमको ऐसी ही तरबियत दिए हैं? अरे तुम तो अपने घरों में आराम से बैठते हैं और फ्री में तुम्हें न्यूज़ घर तक मिल जाती है, तो फिर लोगों को गालियां देने से क्या तुम्हारा पेट भरता है? अब इस पर बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। सर बोलिए। सुबह 6:30 बजे बम डाला और किंग्स 5 के अंदर GHMC और इरिगेशन और HMDA के तमाम ऑफिसर्स मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ पर मकानात की तामीर की जा रही थी, उन मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। और जैसे ही पहला सदर मजलिस अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अपॉइंटमेंट को मिली, उन्होंने मुझको रवाना किया। मैंने वहाँ पर जाकर इस वजह से घरों को डिमोलिशन कर रहे हैं कहकर बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ से गिरफ़्तार करके हमको शादनगर के आगे पुलिस स्टेशन में रखा गया सुबह से शाम तक, और कई मकानात को तोड़ा गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लीक की ज़मीन थी या और कोई गवर्नमेंट लैंड थी, तो जिस वक्त यहाँ पर तामीर की जा रही थी, जो आवाम पैसा देकर खरीदी है, तो वहाँ पर वो जब मकानात की तामीर कर रहे थे, उसी वक्त में आकर चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, उनको रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब मकानात तामीर हो गए और कई लोग इसके अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मनसूबाबंद साजिश के ज़रिए यहाँ के जो मकानात को डिमोलिशन किया है। और हम इसकी तमाम तफसीलात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत क़ाज़ी जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन देंगे, और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी सदर मोहतरम गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे। शुक्रिया। सर एक सेकंड सर, ये बताया जाता है कि ये पूरे हैदराबाद के अंदर ये चल रहा है ऐसा बोल, क्या सिर्फ ओनली ये जगह फेज 4 फेज 5 किंग कॉलोनी बोल के नहीं है, सारे शहर हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर कई जगहों पे ऐसा तोड़ा जाएगा बल्दिया की जानिब से बोल के सुनने में आ रहा सर? अभी देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हुकूमत क्या चाहती है। ऐवान असम्बली के अंदर जिस वक्त इस बिल को लाया जा रहा था, अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुसलमाना ने इस बिल की मुखालिफत की और हाइड्रा जो बनाया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गैर मजाज तामीरात नालों के ऊपर हो या फिर तालाबों के बाजू हो जो तामीर किए जा रहे हैं, उसको जो कई बरस से लोग अपने ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। तो अकबर साहब ने कहा कि जो GHMC की हेड ऑफिस है वो खुद एक नाले के ऊपर तामीर की हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, लेकिन हुकूमत उसका कोई जवाब नहीं दी। लिहाजा एक पार्शलिटी पुराने शहर के अवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करना चाह रही है। तो लिहाजा
عوام کو بھی جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے آج کام کیا جا رہا ہے وہ عوام کے سامنے. سر ایک اور ایک بات ہے سر, یہ مسجد غوثیہ ہے, اس کے بازو میں اور ایک مسجد ہے. یہ مسجدوں کو چھوڑتے ہوئے خاص طور سے کلین منزل سے اتحاد المسلمین کے ہی گھروں کو ٹارگٹ بنایا گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ اور بھی آس پاس میں کئی ایسے مکانات ہیں, کئی ایسے چیزیں ہیں, شادی خانے ہیں, اس کو چھوڑ کے اسی کو ٹارگٹ بنانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے ہند منزل سے اتحاد المسلمین کے بول کر نہیں, بلکہ جو بھی لوگ مکانات بنائے ہیں ان کو ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ایک آدمی اپنی زندگی کی ایک بہت بڑا حصہ جب کماتا ہے تو وہ ایک اپنی مکان وغیرہ بنا کر رہنے کے لیے. لیکن جب آپ پورا تعمیر کر کے لوگ یہاں پر 5-5 سال سے 4-4 سال سے زندگیوں کو گزار رہے ہیں تو وہاں پر آ کر ٹارگٹ کر توڑا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی جگہوں کے اوپر کئی مکانات کو وارننگ بھی دے کر گئے ہیں کہ کل پھر آ کر ہم ان کو منہدم کریں گے. سر یہاں پر 4 سال کو ڈیمالش کیا سر ابھی تو دیکھیے یہ بم رکن الدولہ کا جو ایریا ہے وہاں پر 2 مکانات کو تمام باؤنڈریز کو توڑا گیا ہے اور کنگز 5 کے اندر ایک 3-4 مکانات کو منہدم کیا گیا. سر یہاں پر 5 سے 6 سال سے پہلے مکانات بنے ہیں, سو ہوا جی ایس ایم سی جب کیا سو رہی تھی کہ آج جاگی ہے جی ایس ایم سی؟ کیوں جب جو بھی مکانات بنا رہے ہیں وہ تو ان سے رجوع ہو کے بنائے ہوں گے نا, غیر قانونی تو نہیں بنائے ہیں. تو جب ان کو آرڈر دیا جاتا ہے اور 5 سال کے بعد میں توڑا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہی تو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جب انہوں تعمیر کر رہے تھے, جب فاؤنڈیشن ڈال رہے تھے, اسی وقت میں آ کر جی ایچ ایم سی ہو یا پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آ کر ان کو روکنا چاہیے تھا. وہ حکومت کی نااہلی ہے جو انہوں نے جب مکانات بن کر تعمیر ہو کر جب گھروں میں اتر چکے ہیں تو اس کے بعد میں آ کر ان کو منہدم کرنا ہے اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی, جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ افیکٹس, نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے, جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی, بہادرپورہ ایکس روڈ, اپوزٹ کینارا بینک, حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.